پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ پچھلے وقتوں میں ایک ایسی بستی تھی جہاں کے لوگ غیر مسلم تھے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ سانپ کی پوجا کیا کرتے اور سانپ کے بت بنا کر اس کے سامنے اپنی مرادیں مانگتے۔ ان کا عقیدہ تو خراب تھا ہی، لیکن ایک اور بہت جاہلیت کی بات یہ تھی کہ وہاں پر اگر کوئی بے اولاد جوڑا ہوتا تو وہ عورت کو ہی قصوروار بنا دیتے۔ انہوں نے ایک جگہ بڑے بڑے سانپ پال رکھے تھے۔ ان میں جو سب سے بڑا سانپ تھا اسے وہ دیوتا کہتے تھے۔ وہ سانپ بے انتہا زہریلے تھے۔ وہاں ایک بڑا پنڈت تھا جو ان سب میں سب سے زیادہ بوڑھا تھا۔ اس کی بات سبھی بستی والے مانتے تھے۔ اگر کوئی بانجھ عورت کا شوہر اس کے پاس آ کر شکایت کرتا تو وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا اور وہ اس عورت کو رسی سے باندھ کر لاتے اور ایک رات تک اسے ظلم اور جبر کا نشانہ بناتے۔ پھر اسے آزاد کر کے کہتے کہ جاؤ اور رات کے اندھیرے میں تمہیں گائے کا دودھ نکالنا ہے اور ہمارے سانپ دیوتاؤں کو جا کر دودھ پلانا ہے۔ عورت بیچاری کیا کرتی؟ صدیوں سے یہ ظلم چلتا آ رہا تھا کہ کوئی بھی عورت جس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اپنی گائے کا دودھ نکالتی اور اندھیرے میں گرتی پڑتی اس جگہ پہنچتی جہاں پر سانپوں کو رکھا گیا تھا۔ وہ ان کے سامنے بڑا سا دودھ کا پیالہ رکھتی۔ اگر کوئی عورت دودھ کا پیالہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتی اور وہ سانپ دودھ پی لیتے تو اس عورت سے کہا جاتا کہ اے عورت، ہمارے سانپ دیوتا نے تمہارے اس نذرانے کو قبول کر لیا ہے، لیکن امتحان ابھی باقی ہے۔ اگر تمہارے یہاں بیٹا ہو گیا تو سمجھو سانپ دیوتا تم سے خوش ہیں، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو پھر سے تمہیں انہی سانپوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت یہ سب کرنے کے بعد بھی جب بیٹی کو جنم دیتی تو ظالم بستی والے اسے انہی سانپوں کے آگے ڈال دیا کرتے۔ سانپ اسے باری باری ڈس کر وہیں ختم کر دیتے، یہاں تک کہ اس عورت کی لاش گل سڑ جاتی۔ جب عورتوں پر ظلم جبر کے حد ہو گئی تو ایک اللہ والے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان پر سانپوں کا زہر اثر نہیں کرتا تھا اور یہ ایک تحفہ تھا جو آپ کو اپنے استاد سے ملا تھا، استاد نے خوش ہو کر آپ کو یہ انعام دیا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ جنگل میں عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کے بیچ آپ کو ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ آپ نے جا کر وہاں دیکھا تو ایک عورت بے ہوش پڑی تھی اور وہ حاملہ تھی۔ اس کے پاس ایک سانپ تھا جس نے اس عورت کو ڈس لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت بھی دی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی حکمت سے اس کا علاج کیا اور اس عورت کو بچا لیا۔ جب وہ عورت ہوش میں آئی تو آپ کو بہت سی دعائیں دیں اور وہاں سے چلی گئی۔ آپ کے استاد نے اس عمل کو پسند کیا اور آپ کو دعا دی کہ کبھی بھی تمہیں سانپ ڈسے گا تو تم پر سانپ کے ڈسے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا تھا۔ آپ بہت دور دراز کی بستی میں رہا کرتے تھے، کبھی اس بستی کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن ایک دن آپ کے وہ استاد آپ کے خواب میں آئے اور کہا کہ میرے بیٹے، تمہیں ایک ایسی بستی میں جانا ہے کہ جہاں پر عورت پر پھر سے ظلم ہو رہا ہے۔ تم نے اللہ کا نام لے کر اس عورت کا علاج کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی تھی۔ تم جانتے ہو وہ عورت اسی بستی کی تھی۔ اب جاؤ اس بستی میں جا کر مزید عورتوں کو بچاؤ، وہ عورتیں جو ظلم کا شکار ہیں۔ وہاں پر سانپوں کی پوجا کی جاتی ہے، وہاں جا کر تمہیں ان عورتوں کو اس ظلم سے نجات دلوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے جب استاد کا حکم سنا تو اس بستی کی طرف چل پڑے۔ اللہ والوں کو تو نور کی روشنی مل جاتی ہے۔ آپ چلتے جا رہے تھے جبکہ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، جنگل ہی جنگل تھا اور وہ بستی گھنے جنگل کے بیچ تھی۔ وہ اس بستی میں داخل ہوئے۔ درویشانہ لباس میں دیکھ کر پہلے تو کسی نے انہیں اندر نہیں آنے دیا کہ کون ہو تم اور ہماری بستی میں کیا کرنے آئے ہو۔ وہ بستی والے انہیں اندر نہیں آنے دیتے۔ اتنے میں ان کے بوڑھے پنڈت کی بیوی چلتی ہوئی آئی اور کہا، آنے دو انہیں، ہمارے بڑے مسافر کو بستی میں آنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ پنڈت کی بیوی کے کہنے پر
अल्लाह वाले अंदर आ गए। देखा तो एक तरफ मंदिर में बहुत से सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था। उन सांपों की पूजा की जा रही थी। एक बड़ा सा दूध का प्याला उनके आगे रखा हुआ था। गांव के लोग सांपों के आगे माथा टेके अपनी अपनी फरियाद पेश कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे, औलाद दो, चांद सा बेटा दो। अल्लाह वाले ने बूढ़ी औरत से पूछा कि ये सब सांपों के आगे सिर झुकाकर बस बेटा क्यों मांग रहे हैं? बूढ़ी औरत बोली, ऐ मुसाफिर, काम से काम रखो। अभी मेरे शौहर ने सुन लिया तो इन्हीं सांपों के आगे तुम्हें डलवा देगा। ज्यादा सवाल मत करो। आप अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बंदे, किसी से कभी न डरने वाले सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। आपने कहा कि अभी तुम्हारे शौहर से ही पूछता हूं। जैसे ही अल्लाह वाले आगे बढ़े, एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बेटी को जन्म दिया है। वो बार बार कह रही थी, मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसके पास रहने दो, मुझे उससे अलग ना करो। लेकिन वो जालिम जाबिर लोग उसकी आवाज नहीं सुन रहे थे, उन्हें सांपों के पास ले जा रहे थे। उसी वक्त अल्लाह वाले बड़े जोर से चिल्लाए, रुक जाओ। आप जलाल में आकर आगे बढ़े और कहा, तुम लोगों ने इस औरत के साथ क्या किया है? क्या करने वाले हो? शर्म नहीं आती? अगर इसने बेटी को जन्म दिया है तो इसमें इसका क्या कसूर? इस औरत का कोई अमल दखल नहीं देने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह की है। वो बूढ़ा पंडित आगे आया और कहा, क्या कह रहे हो? कौन अल्लाह? हम किसी को नहीं जानते। ये हमारे सांप हमारे देवता हैं, यही हमें खिलाते पिलाते हैं, बेटा देते हैं, हम इन्हीं को मानते हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो और बेटा क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा, क्योंकि हमारे पहले जो बड़े गुजरे हैं ये उनके सांप है। इनमें ये जो सांप बड़ा फन फैलाए बैठा है ये सबसे बड़ा देवता है, हमारी सारी मुरादें पूरी करता है और ये नाराज होता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह वाले ने कहा, ये सब गलत है। ये सांप हमारी तुम्हारी तरह अल्लाह की एक मखलूक है, यानी इन्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है। ये कहाँ किसी को जिंदा कर सकता है या मार सकता है? औरत ने कहा, देखो तुम यहाँ मुसाफिर हो ना, चलो निकलो, वरना तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल देंगे, फिर देखना कि क्या हाल करते हैं तुम्हारा। अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसाफिर तो हूं लेकिन एक मुसलमान हूं, अल्लाह का भेजा हुआ अदना सा बंदा। मैं यहाँ इस्लाम की दावत देने आया हूं। वो इस्लाम जिसने औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी है, वो दीन जिसमें औरतों पर कोई जुल्म किया ही नहीं जाता, औरत पर कोई जबर नहीं किया जाता। ये वो दीन है जिसमें सबसे ज्यादा रहम दिली औरत के साथ दिखाई गई है। ये सब सुनकर बूढ़ा पंडित चिल्लाया और बोल पड़ा, पकड़ो इसे और डाल दो हमारे सांपों के आगे। अल्लाह वाले को वो ताकतवर लोग पकड़कर सांपों के पास लेकर जाने लगे, लेकिन जो ही इन सांपों के बड़े सांप के आगे आपको डाला गया तो उसने आपको डस लिया। अब वो लोग खुश हो रहे थे कि देखो बड़ा आया हमारा मुकाबला करने, अब तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन ये क्या, सांपों के डसे का उन पर कोई असर न हुआ। और अल्लाह की कुदरत देखिए, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जान कैसे निकलती? वो सांप जिन्होंने ना जाने कितने बरस से औरतों को लाश बनाया था, वो सांप ताबेदारी से ऐसे झुके जैसे कोई अपने बादशाह के आगे अदब से सर झुकाता है। आप उठे और उस पंडित की तरफ आए और कहा, क्यों हैरान हो रहे हो कि मुझ पर इन सांपों के कांटे का असर क्यों नहीं हुआ? पहले तुम पूछ रहे थे ना कि अल्लाह कौन है। मैं नहीं, तुम्हारा सांप देवता ही ये बताएगा। बताओ अल्लाह कौन है? आपने सांप देवता की तरफ देखा जो सब में बड़ा था। वो अल्लाह के हुक्म से कुव्वत गोयाई आने से बोल पड़ा। उस सांप ने कहा, अल्लाह एक है जो हमारा मालिक है, वो पाक है, हर ऐब से पाक है। उसने सबको बनाया और मैं भी तुम इंसानों की तरह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हो। तुम मुझे क्यों सजदा करते हो? एक अल्लाह के आगे सिर झुकाओ। जो ये अल्लाह वाले कह रहे हैं वो करो, वरना अल्लाह के हुक्म से हम पूरी बस्ती को खत्म कर देंगे। जिनमें से वही बचेगा जो ईमान वाला होगा। याद रखो लोगों कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। सांप की गवाही काफी थी। सब पंडित थर थर कांपने लगे। वो सांप
जिसकी सदियों से वो पूजा करते आ रहे थे, जिनके आगे औरतों की कुर्बानी दे रहे थे, वो सांप एक अल्लाह ताला की गवाही दे रहा था। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं? ऐ अल्लाह वाले, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं ना? तो आपने फरमाया, कितने वर्षों से औरत की बलि चढ़ा रहे हो? रोक दो, ये काम रोक दो और अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुमको नहीं पता तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, और अगर अल्लाह ताला की रोशनी तुम्हारी इस बस्ती में पहुंच गई है तो अब देर ना करो और मुसलमान हो जाओ। गवाही तो तुम्हारा सांप दे चुका है। पंडित देख चुके थे कि सांप ने गवाही भी दी और उन्होंने ये भी देखा कि वो औरत जिसको सांपों के आगे डाला गया था, उन सांपों ने अल्लाह के हुक्म से उस औरत को नहीं डसा। वो खुशी खुशी खड़ी हो गई और अपनी बेटी के पास चली गई। अल्लाह वाले ने कहा, इस बस्ती में बेटी हो या बेटा, ये सब अल्लाह के हुक्म से है। बेशक वो किसी को बेटी देता है, बेशक वो किसी को बेटा देता है, और बेशक वो किसी को दोनों दे देता है और किसी को बांझ रखता है। ये उसकी हिकमत है। तुम उसकी हिकमत से न खेलो और उसकी मर्जी पर चलो। आइंदा इस बस्ती में कोई जुल्म और जबर नहीं होगा। तुम्हें वादा करना होगा। पंडित ने वादा किया और उसके बाद फिर उस बस्ती में सांपों के आगे किसी को ना डाला गया। उसके बाद पंडित ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा, अगर आप हुक्म दें तो हम इन सांपों को छोड़ दें। आप रहमतुल्लाह अलैह उन सांपों के पास गए और कहा, तुम सब वादा करो, किसी इंसान को डसोगे नहीं, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाओगे, ना ही इस बस्ती में वापस आओगे। तो सांप अपने फन को फैलाकर बोला, जो आपका हुक्म, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा काम यहीं तक था। आपने हमारी मदद की, अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। उसके बाद वो सांप रेंगते हुए उसी घने जंगल में चले गए जिसके बीच वो बस्ती थी। फिर पंडित ने आपके पास आकर कहा, हमें कलमा पढ़ा दीजिए, हम अल्लाह की कुदरत के मनाजिर देख चुके हैं और अब मजीद देर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने सबको कलमा पढ़ाया और सब एक जबान होकर कलमा पढ़ने लगे। जहां सांपों की पूजा की जाती थी, अल्लाह की मस्जिद वहां पर बना दी गई। उस जगह जाकर आपने इमामत की और उन्हें उस काम पर लगाकर आप वहां से चले गए, क्योंकि आपका काम पूरा हो चुका था।